Okay, soil aeration. So soil aeration refers to transport gases through the soil airspace soil aeration bermaksud gas yang bergerak yang bertukar dengan di atmospheric. So dia bergerak dari dalam tanah tu ke atas permukaan dan dia bertukar gas dengan gas biological activity. Alright, so akar pokok tu boleh berlakunya respirasi. Respirasi akar pokok ni dia akan menghasilkan carbon dioxide. Begitu juga dengan aktiviti biological yang lain yang ada dalam tanah. Alright, oxygen is consumed by respiration and biological activity. Alright, so oksigen ni diguna semasa proses respirasi dan biological activity ni juga menggunakan oksigen. So carbon dioxide dihasilkan disebabkan respirasi dan biological activity. Untuk menghasilkan CO2 ni dia consume oksigen. Okay, so CO2 gas is a greenhouse gas. It traps outgoing long wave radiation and prevent it from escaping into space. So seperti anda sedia maklum masa kita belajar tentang soil thermal regime, kita kata itu energi heat yang sampai yang diberikan oleh sun dalam sun ray, dia sampai ke permukaan bumi, lepas pantul balik dan dia juga terperangkap dalam atmosfera. So sebab apa dia terperangkap? Sebab adanya CO2 juga selain gas-gas yang lain. So CO2 ni dia trap long wave. So bila anda lihat ni long wave maksudnya adalah sinaran pantulan. Right? So sinaran yang datang daripada matahari dia adalah shock wave. So sinaran yang dipantul balik daripada bumi adalah long wave. So CO2 ni dia menangkap long wave ni. So untuk bumi sejuk, kalau bumi mempunyai CO2 konten tinggi, maka long wave yang dia tangkap tu tinggi, menyebabkan bumi tu panas. So it prevent it from escaping into space. So soil is a major component of global carbon cycle. 10% of atmospheric carbon passes through soil annually. So maksudnya CO2 ni dia adalah sumber kepada carbon cycle, right? Dan 10% ni masuk keluar melalui permukaan tanah setiap tahun. Okay. Oxygen is required by plant root. Supply of oxygen from plant leaf to roots is not sufficient. Hence, oxygen supply from soil, from soil in root zone is important. So itu daun pokok menghasilkan oksigen. Okay, oksigen tu dia boleh bawa kepada akar pokok, tapi oksigen memang tidak cukup. So aeration, oksigen yang masuk melalui permukaan tanah itu juga penting untuk respirasi akar pokok. Okay, sebab tu bila kita rendam, kita supply air itu terlalu banyak kepada pokok, kepada tanah, pokok itu akan mati sebab oksigen tak boleh masuk. Okay, dan juga aktiviti biological tidak boleh berlaku. Maksudnya respirasi akar tidak dapat berlaku bila tanah itu terlalu basah sebab oksigen tak boleh masuk. Okay, continuous supply from CO2 airspace oxygen into soil is necessary to replenish consumed oxygen. Okay, so oxygen transport is by diffusion. So oksigen yang masuk ke dalam tanah itu adalah melalui proses diffusion. So selain diffusion ada lagi proses yang lain. Also many soluble partition significantly into vapor space. So dalam bentuk gas ni tidak sahaja oksigen, ada juga chemical yang lain. Contohnya chemical seperti nitrogen, okay. So banyak lagi gas lain, nitrogen, hydrogen sulfide, okay. So macam-macam gas yang ada selain oksigen dan CO2. So compositions of soil air. So gas composition in soil depends on microorganism dan plant, dan juga bergantung kepada solubility oxygen dan juga gas exchange rate
CO2 percentage will be greater than atmospheric 0.03% in soil, because CO2 is a produced byproduct of respiration rate and microorganism breakdown of carbon-based organic compound. Alright. So a poorly aerated soil with substantial respiratory and mycological activity, CO2 concentration may be hundreds of times higher than atmospheric level. So tanah itu bila tak cukup oksigen, tak cukup pengudaraan, maksudnya tanah itu dia tidak poros kepada udara masuk. So proses respirasi dan juga microbial activity yang berlaku dalam tanah ni menyebabkan CO2 concentration dalam tanah itu tinggi sangat, sebab tak ada peluang, kurangnya peluang untuk dia lepas ke atmosphere. The process that increases CO2 also reduces oxygen. Hence CO2 rising, oxygen falling with distance below the soil surface. So apa yang berlaku ialah bila penggunaan kita nampak CO2 dihasilkan dengan banyak dalam tanah, dalam masa sama oksigen dalam tanah juga akan berkurang sebab dia menggunakan oksigen untuk menghasilkan CO2. Alright, kecuali untuk anaerobic. Kalau anaerobic dia mungkin tak pakai oksigen, dia pakai CO2 dia pakai chemical lain untuk proses respiration. Alright, so hence CO2 rising, oxygen falling with distance below the soil. So lagi masuk ke dalam tanah, lagi tinggi CO2, lagi rendah oksigen. So itu maksudnya. So ini graf ni menunjukkan perubahan temperature CO2 dan juga rainfall untuk satu kawasan dengan masa. Alright, so kalau kita lihat ni hubungan memang tak jelas sebab ini berdasarkan purata bulanan. Okay, jadi kalau dilihat melalui perubahan hari ataupun perubahan melalui jam, hubungan mereka lebih jelas. Alright, so gas reaction in soil, CO2 production in soil. Okay, CO2 production is the highest when microbial and plant activity is at maximum. So kalau aktiviti microbial dengan aktiviti plant root tinggi, CO2 akan tinggi, which depends on the crop and climate also. Okay, dan juga bergantung kepada crop dan juga atmospheric condition. Contohnya temperature. Activity increases with temperature up to a maximum and then decreases as temperature is raised. Jadi yang anda belajar dalam kelas biology, anda sudah tahu bila suhu meningkat 10 degree Celsius, microbial activity meningkat sebanyak 2 kali ganda. So itu sebenarnya. So bila microbial activity meningkat, maka respiration tu meningkat. Respiration meningkat maksudnya CO2 production tu akan meningkat. So ini yang maksudnya temperature ni. Tapi kalau temperature ni naik lagi, aktiviti microbial activity ni akan turun. Sebab dia sudah jadi tidak optimum. Itu yang dimaksudkan. So dia mesti ada satu tahap maksimum. Alright. CO2 build-up is in moist soil and transport is restricted. Okay. So kalau CO2 ni dia menjadi banyak dalam tanah ni, dalam tanah yang basah ni, ini disebabkan transport dia restricted. Transport dia memang terhad. Kalau transport CO2 terhad, maka CO2 akan build up di dalam moist soil. Alright. So figure 6.2 silver ni ya. Okay, anda boleh lihat ini contoh sandy loam yang garis yang putus-putus ni sandy loam. Garis yang sambung yang tak putus ni silty clay. Sandy loam ni lebih poros. So air lebih senang masuk. Begitu juga dengan udara lebih senang masuk dalam sandy loam. Kalau silty clay ni air nak masuk susah, begitu juga dengan udara nak masuk ni susah. So anda boleh lihat kalau untuk tanah sandy loam ini, okay, tanah untuk sandy loam ini, kalau tengok tanah untuk sandy loam ini, oksigennya tinggi, maka CO2 dia pun rendah. Kalau untuk silty clay ni, oksigen dia rendah sikit, maka CO2 pun tinggi sikit. Dia ada hubungan dia. Kalau CO2 naik, oksigen akan turun. Kalau CO2 turun, oksigen akan naik. So ini pada tahap 30 cm. 90 cm lagi rendah oksigen.
150 cm lagi rendah lagi oksigen. Itu kamu nampak. So oksigen lagi rendah, lagi dalam kita pergi ke dalam tanah, maka lagi tinggi CO2. Alright. So kedalaman tanah ni menyebabkan oksigen berkurang. Begitu juga dengan peningkatan CO2. So anda boleh lihat well drained, more aerated sandy loam, tinggi oksigen, kurang CO2. Poor drained, dirty clay, kurang oksigen, tinggi CO2. Alright. CO2 fluxes. Clay soil without vegetation, kalau dalam masa winter 1.5 gram per meter square per day. Kalau dalam masa summer, kita ni selalu sama lah. Kita hanya ada dua je. Kita ada dua musim. Musim panas dengan musim hujan. Kalau luar negara, yang paling drastik untuk mereka ialah winter dan juga summer. Alright. So kalau winter 1.5 gram per meter square per day, summer 6.7 gram per meter square per day. Now bare soil 1.2 gram per meter square per day, summer 16 gram per meter square per day. So bare soil ni boleh jadi macam-macam jenis soil yang tak ada tanaman di atas. Yang di clay soil ni maksudnya dia sangat tight, sangat susah untuk udara masuk keluar. Begitu juga susah untuk air masuk keluar. Kalau crop kale adalah sejenis tanaman hijau. Dia macam tanaman hijau kalau kita makan sayur-sayuran. So ini adalah sejenis sayur lah, kale. Okay. So crop with kale, winter 3.0 gram per meter square per day, summer boleh sampai 35 gram per meter square per day. So anda boleh nampak crop with kale ni dia membekalkan oksigen. Maksudnya dia punya green leaf itu, dia punya daun hijau tu boleh hasilkan oksigen. Oksigen tu boleh dibawa ke dalam tanah. Tapi anda lihat dia punya panggil apa? Sebabkan dia ni tumbuhan tu tumbuh di atas tanah tu, dia juga menghalang aeration dalam bentuk, contohnya kalau hujan pula dapat dikurangkan yang hujan yang kena tanah. Kalau sinaran cahaya mati juga dikurangkan. Kalau angin tiup ni sebenarnya dia boleh keluarkan CO2 CO2 dengan cepat, tapi dia juga boleh halang. Tetapi sebabkan dia ada akar dia dalam tanah itu, akar itu menggunakan oksigen, menyebabkan banyak CO2 dihasilkan. Disebabkan banyak CO2 dihasilkan, CO2 gradient itu agak tinggi. So akan menyebabkan banyak CO2 ni, yang flux tu yang berlaku dalam tanah yang ada sayur kale. Okay, so ini menyebabkan dia tu CO2 flux ni agak tinggi pada masa summer. Walaupun winter anda lihat agak tinggi juga sebab akar pokok tu menghasilkan CO2. Okay, dengan secara automatik CO2 yang dihasilkan agak tinggi. Alright. So oxygen consumption in soil. So in aerobic soil, aerobic ni maksudnya proses respirasi yang menggunakan oksigen. So in aerobic soil, oksigen akan turun, CO2 akan naik. Okay. So oxygen depletion frequently been found to less than CO2 production. Okay. Oxygen depletion frequently been found to less than CO2 production. So maksudnya apa yang berlaku ni dalam tanah ni, oksigen ni berkurang, CO2 ni meningkat, tapi penurunan oksigen ni kurang daripada peningkatan CO2. So apa sebabnya? Which implies that anaerobic respiration is occurring in parts of soil volume. So maksudnya selain aerobic proses yang berlaku, ada juga sebenarnya anaerobic respiration, menyebabkan penurunan oksigen tak sama dengan peningkatan CO2. So oxygen depletion 2.5 to 5 meters, 2.5 over 2.5, sebenarnya saya ini 2.5 gram, 2.5 gram per meter square. Okay, 2.5 gram. Okay, per meter square per day in that soil. But crop soil, okay, oxygen depletion 2.5 to 5 gram per meter square per day in bare soil. But crop soil twice as much depletion. Kalau
Kalau tanah yang tak ada tanaman, dia oksigen boleh hilang 2.5 hingga 5 gram per meter square per day. Kalau untuk tanah yang ada tanaman, depletion dia value ni boleh jadi 5 hingga 10 gram per meter square per day. Itu maksudnya. Right? So crop at full cover consume is 8 gram per meter square per day. Alright? So with straw 2.79 gram per meter square per day in winter, but 2.45 gram meter square per day in summer. Alright? So oxygen consumption rate 60 to 75% of CO2 production rate, reaching a maximum of 24 gram per meter square per day under crop kill in summer. Okay, so in bare soil, oxygen consumption rate by native soil microorganisms rapidly remove oxygen if not replaced by atmospheric. All right, so oxygen concentration at 20 centimeter could be double in 1.5 hours, increases by a factor of 10 in 40 hours from bacterial production if gases exchange with the atmosphere were prevented. So maksudnya tanah ini dia menghasilkan CO2 dengan cepat bila ada tanaman. So bila tanah itu dihalang daripada berlakunya penukaran gas dengan atmosferik, peningkatan dia akan menjadi cepat, okay? Akan jadi exponential. Okay? Dia akan jadi double dalam masa 1.5 hours, maksudnya peningkatan CO2 ni akan menjadi 10 kali ganda dalam masa 14 jam. Kalau dia prevent exchange gas dengan atmosferik. Sebab selain aerobik, ada juga proses anaerobik. Okay? So tak ada oksigen, tak apa. Proses CO2 production masih lagi boleh dihasilkan melalui proses anaerobic respiration. So itu yang sebenarnya berlaku dalam tanah. Alright, so ini ada example calculation. Example 6.1. So ini yang ini tak masuk dalam test lah. Tak masuk dalam final. Tapi kita boleh bincangkan kan. Assuming that, okay, so atmospheric oxygen concentration adalah lebih kurang 300 gram per meter cube. So assume that that soil air is at atmospheric oxygen concentration. Okay, so maximum 300 gram per meter cube. Calculate how long it would take to deplete oxygen level of the topsoil, 0.5 meter of soil that is at a volumetric air content 0.2. Okay, topsoil 0.5 meter, volumetric air content 0.2 meter cube over meter cube. If oxygen consumption rate by microorganism is 5 gram per meter cube per day, 5 gram per meter square per day, assume no gas enter the soil from the atmosphere. Okay, so maksudnya kita tahu rate oxygen consumption over the area sama dengan 5 gram per meter square per day. Okay, which is oxygen mass consumed per meter square of soil horizon area per day. Alright, so rate of oxygen consumption over a volume of soil. So kita tahu depth dia 0.5. Alright, so kita ambil 5 gram per meter square per day bagi dengan 0.5 meter, kita akan dapat 10 gram per meter cube per day. Alright, so yang ni meter cube ni adalah volume tanah. Adalah volume tanah. Kalau kita tahu dia punya porosity, kita bahagikan dengan dia punya porosity, kita akan dapat volume air dalam tanah. So rate oxygen consumption over a volume of airspace is 10 gram over meter cube per day divided by 0.2 meter cube over meter cube. Kita akan dapat 50 gram over meter cube per day. So apa yang masuk sini? So tengok rate oxygen consumption ni over a volume of soil. Kalau tengok sini over a volume of airspace. So air content ni dia adalah meter cube air over meter cube soil. So volume of air over volume of soil. So kalau kita bahagikan dengan dia, kita boleh cancelkan volume of soil. Dengan itu kita akan dapat volume of air. So kita dapatlah 50 gram over volume of air per day. Itu maksud dia. Okay? So kita tahu atmospheric oxygen concentration is 300 gram per day. Alright. So kita tahu di kadar penggunaan oksigen
adalah 50 gram per meter cube per day. So apa yang kita buat? Kita ambil nilai ni, okay, demonstrate 300 gram per meter cube, okay, bagikan dengan rate of oxygen consumption over a volume of airspace. So kita akan dapat 6 days. Alright, 6 days. Sebab consumption rate dia sebanyak 50 gram per meter cube per day. Bila limit oksigen yang ada tu hanya 300 gram per meter cube. Kita bahagi, kita dapat 6 hari. Alright? Okay. So kalau anda tak faham benda ni tak apa. Sebab benda ni tak masuk dalam kita punya final exam. Alright? So sekadar untuk maklumat. Okay. So kita lihat pula transport, gas transport to soil. Gas conservation equation. Differential statement of mass conservation for the chemical in the volume. So anda boleh lihat sini. Di sini adalah CT. CT is a mass of chemical per unit soil volume or total chemical concentration. Jg is the flow of chemical per unit area per unit time or soil chemical flux. Okay. Rg is the loss of mass per unit soil volume per unit time. Okay. So or chemical reaction loss rate or sink term. So sini ada apa yang berlaku ialah kita ada storage. Okay, kita ada total concentration storage. Okay, dalam unit mass per volume. Okay, mass per volume. So kita ada total chemical concentration mass per volume. Kita ada spatial flux. Okay, soil chemical flux. Okay, so flux yang maksudnya flow of chemical. Okay, so flux per unit area per time. So dia boleh anggap kilogram over meter square over time. Okay. So kilogram over meter square over time. Okay, itu maksudnya. Dan dia dapat ada dz, delta z. Delta z ni merujuk kepada perubahan spatial, perubahan space. Alright, so flux in space. So ini spatial flux. Okay. Dan kita ini ada pula dia panggil apa? Sink ataupun chemical reaction. Sink atau chemical reaction. Anda juga boleh melihat ini sebagai kalau organik, ini sebab ini gas kan. Kalau organik Anda boleh kata dia sebagai degradation. Tapi kalau untuk case ni dia panggil chemical reaction. So chemical reaction ini menyebabkan gas tu hilang. Contohnya oksigen. Oksigen akan berkurang. So kita kata ini berkurangan. Okay, disebabkan oleh chemical reaction. So oxygen concentration berkurang disebabkan oleh chemical reaction. So loss of mass per volume per time. Okay, loss of mass per volume per time. Spatial flux. Okay, pergerakan secara space, in space. Dan disebabkan oleh pergerakan dan juga chemical reaction akan menyebabkan perubahan chemical storage. Okay, itu yang dimasukkan. So equation 6.1 is applicable to an insoluble gas which is only present in the soil air phase. Okay. So ini persamaan ini hanya boleh digunakan untuk gas yang tidak larut dalam air, insoluble gas, which is only present in the air space. Ia hanya wujud dalam fasa air saja. Okay, dia hanya wujud dalam bentuk gas saja. Total chemical concentration yang CT ini, total chemical concentration CT equals to Cg darab dengan theta A. Theta A adalah volumetric air content. Okay, volumetric air content. So volumetric air content ni dia ada volume of air in the soil, or we will panggil volume of soil air lah, per volume of soil. So volume of air over volume of soil. Okay, so volume of air over volume of soil darab dengan Cg. Cg is the mass of chemical vapor per volume of soil air space. Okay, per volume of soil air space. So anda nampak tak? Cg ni dia cakap tentang mass concentration untuk volume of air. Theta A dia ada volume of air over volume of soil. So kalau kita darabkan dua ni, volume of
air ni akan batalkan dan kita akan dapat volume of soil. So ini mewakili volume of CG ni mewakili volume of soil. Bila darab dengan theta A, CT ini akan memberikan kepada kita volume of soil. So kita dapat gas dalam volume of soil. Yang ni kita akan dapat gas dalam volume of air. Boleh nampak beza dia? So sebab tu dia darab dengan theta A untuk tukar dia. Alright, untuk tukar isi padu yang dia nak ukur. Alright. So dengan tu kita boleh tukar CT jadi theta A CG. Alright. So ingat CG ini untuk volume of soil air. So ini untuk air, ini untuk soil. Alright. So apabila soil dengan air ni, air ni maksudnya dia nak tahu oksigen ni dalam isi padu udara sahaja. Yang ni dia nak tahu oksigen dalam isi padu tanah. Maksudnya termasuk gas dan juga fizikal tanah itu sendiri. Itu maksudnya. Maksudnya dia mengambil kira volume untuk air dan juga volume untuk soil. Yang ni mengambil kira volume untuk air saja. Alright. So bila dia darab sekali, dia dapat volume untuk tanah keseluruhan. Okay. So hence this equation is gas concentration equation for insoluble gas. Okay, insoluble gas. So gas concentration in soil, convection. Okay, sorry, gas convection in soil. Gas convection in soil. Convection is bulk movement of soil air phase in response to differences in air pressure. So convection ini merujuk kepada pergerakan udara. Okay, bulk movement, pergerakan besar udara dalam tanah. Okay, yang disebabkan oleh perbezaan tekanan. It can be described by Darcy's law. Okay, so kita boleh guna Darcy's law punya persamaan. So JC ialah flux density meter per second, KA ialah air conductivity juga meter per second, dan P ini ialah air pressure in head. Okay, in unit head. Okay, in head unit, and Z ialah distance meter. Alright, K is a function of soil, pore structure, air content, air density, dan air viscosity. Alright. 6.3, okay. 6.3 ini anda boleh lihat yang ada yang hitam dengan yang putih. Okay, so circle yang hitam dengan circle yang putih. Alright, measure air conductivity Ka as a function of volumetric air content. So di bawah sini adalah volumetric air content. So lagi tinggi volumetric air content maksudnya lagi banyak air dalam tanah. Itu maksudnya. So air conductivity Ka. So Ka ni merujuk kepada nilai ini lah. Kalau nilai ini tinggi, kalau nilai tinggi maksudnya air conductivity tinggi. Air conductivity tinggi maksudnya sangat mudah untuk udara bergerak di dalam tanah. So anda boleh lihat lagi banyak air, lagi tinggi air conductivity, lagi senang udara bergerak dalam tanah itu. Okay. So solid circle ni yang hitam ni fine sand. Okay. Yang open circle ni adalah sandy loam. So loam ini dia ada sedikit kandungan silt dengan clay, menyebabkan dia poros, tidak poros, susah untuk udara bergerak di dalam. Yang ini fine sandy clay, ini fine sandy clay. Yang ini fine sand. Sand ini dia tak ada clay, tak ada silt, so maka lebih senang untuk udara bergerak di dalam tanah itu. Alright. So figure 6.3 ini, sand has greater air conductivity than sandy loam. Alright. Natural pressure changes may be induced by soil temperature changes, barometric pressure fluctuation in the atmosphere above the surface, wind blowing over the soil surface, and infiltration. So natural pressure changes ni perubahan tekanan. Kita tahu perubahan tekanan menyebabkan pergerakan udara. So perubahan tekanan ni perubahan tekanan secara semajadi boleh disebabkan oleh perubahan suhu dalam tanah, juga boleh disebabkan oleh perubahan tekanan atmosfera. Okay. Boleh juga disebabkan oleh
pergerakan angin yang bergerak atau wind blow, tiupan angin di atas tanah, dan juga air yang meresap ke dalam tanah. So ini akan menyebabkan perubahan pergerakan udara. Okay? Human-induced pressure changes are sometimes used to pollutant from soil. So kadang-kadang tanah itu tercemar. So macam mana tanah boleh tercemar? So mungkin berlakunya tumpahan minyak. Kalau anda biasa kerja kat stesen minyak, anda biasa boleh bawa kan bawa minyak. Ataupun anda pergi ke tempat yang orang mekanik, tempat baiki tayar, tempat baiki motor, tempat baiki kereta. Kebiasaannya anda dapat menghidu baut minyak. Bukan baut petrol, tapi baut minyak hitam mungkin. So minyak ni akan tumpah dalam tanah. Bila dia tumpah dalam tanah ni, dia akan evaporate. Bila dia evaporate itu, dia akan keluar gas. Okay? Gas tu boleh dihidu oleh hidung manusia. So kalau kita nak keluarkan gas tu dalam tanah, macam mana kita buat? Sama ada kita korek tanah tu, kita buang tanah itu. Ataupun kita korek tanah itu, kita cuci tanah itu. Lagi satu cara lagi, kalau bahan itu, bahan yang boleh meroak. Contohnya petrol, benda yang boleh meroak. So apa yang kita buat? Kita buat lubang, kita tiup angin tu masuk ke dalam tanah. Dan tanah itu dapat angin tu, dia akan keluarkan gas yang tercemar. Okay? Sebab petrol tu yang masuk dalam tanah ni, dia boleh meroak. Bila you tiup angin, petrol gas yang meroak itu akan keluar. Dan petrol dalam bentuk liquid ni akan evaporate kepada bentuk gas dan boleh keluar lagi. So lama-lama petrol yang ada dalam tanah tu akan berkurangan dengan masa sebab dia dah evaporate. So human-induced pressure changes are sometimes used to encourage the removal of volatile pollutants from soil. Right? Okay. Okay. So ini kita masuk bahagian yang penting, bahagian yang masuk final exam. Okay. So harap anda beri perhatian. Okay. Temperature effect. Temperature may influence soil air renewal in two ways. First, temperature difference in different parts of soil may cause warm air to move upward. Okay. So temperature ni boleh menyebabkan air ni bergerak secara vertikal ke atas disebabkan oleh perubahan suhu. Perubahan suhu ni menyebabkan udara itu berubah ketempatan. Biasanya tanah yang panas, udara yang panas ni dia akan jadi kurang tempat. Okay. Dengan itu dia secara automatik boleh bergerak ke atas. Dia mengembang, dia bergerak ke atas. Dan dia berlakunya exchange of gases dengan atmosphere. Okay. Second, difference in temperature between soil temperature and atmospheric. Okay, above it could cause exchange of air volume immediate surface layer. So tadi adalah pergerakan udara dalam tanah. Yang ini pula ialah pergerakan udara di atas tanah. So udara atas tanah itu dia juga boleh bergerak ke atas bila dia jadi panas. Dengan itu dia akan tarik gas yang ada kat permukaan itu ke atas. Alright. So number one ni could account for 0.12% by temperature difference causing soil aeration. Number two, yang second ini could account for 0.5% by temperature difference causing air volume at soil atmospheric interchange. So maksudnya proses kedua ni lagi signifikan lah. Okay, sebab dia tak ada halangan tanah. Yang proses satu ni dia ada halangan tanah. Sebab untuk udara itu bergerak dalam tanah ni dia kena melalui rintangan partikel-partikel yang ada dalam tanah. Proses yang kedua ni, udara ini bebas bergerak di atas tanah. Okay? However, diffusion-based theory inadequate to describe vapor flux and evaporation rate observed in a field study. Diurnal heating of soil cause convective transport of soil due to temperature-driven expansion of soil air. Okay? Diurnal heating maksudnya panas, sejuk itu maksudnya diurnal heating. Cause convective transport of air due to temperature-driven expansion. This is known as soil breathing. Dia kata ini macam pernafasan tanah. Okay? That could explain the flux of water vapor observed. Thermally induced convection is a topic in need of further evaluation. So maksudnya perubahan suhu yang menyebabkan berlakunya pergerakan udara.
Nah, ini memerlukan kajian yang lebih mendalam. Okey. Okey, seterusnya barometric pressure effects. Based on Boyle law, increase of barometric pressure at the atmosphere causes compression. So bila tekanan itu menjadi tinggi, udara itu akan jadi kompres, akan jadi termampat dan decrease in soil air volume. Okay, termampat maksudnya volume itu akan berkurang, thereby allowing air from the atmosphere to penetrate the soil core. So udara yang ada di atas tanah itu bila termampat dia akan jadi lebih kecil dalam volume, dia boleh masuk ke dalam tanah. Itu hipotesis lah. Similarly, when atmospheric barometric pressure decreases, okay, bila tekanan itu berkurang, tekanan atmosferik berkurang, maksudnya tekanan atmosferik berkurang, soil air volume expand and it enters the atmosphere above the soil. So maksudnya bila tekanan itu berkurang, air volume itu menjadi besar, dengan itu dia akan keluar dari tanah. Itu hipotesis lah. For a 3-meter deep soil, depending on the magnitude on the barometric pressure change, air penetration to a deep of 3.0 to 5.6 millimeter. It seems atmospheric pressure fluctuation have little influence on soil aeration, even good contact between soil, air, and atmosphere. So tadi dia kata hipotesis di mana udara boleh masuk keluar disebabkan oleh perubahan tekanan kan. So sekarang ni dia kata dalam observation mereka, untuk 3 meter kedalaman tanah itu, dia kata hanya 3 hingga 5.6 mm saja yang nampak udara itu betul-betul masuk ke dalam tanah. Selebihnya, udara tak dapat masuk. So it seems atmospheric pressure fluctuation have little influence on soil aeration. So dia kata nampak seakan perubahan tekanan atmosfer ini ada sedikit influence saja ke atas pengudaraan tanah. Sebab udara itu hanya boleh masuk sampai 3 hingga 5.6 mm kedalaman tanah itu saja. Walaupun tanah itu mempunyai sentuhan yang baik dengan atmosfer, dengan gas atmosfer. So, satu lagi efek, wind effect. Angin, faktor angin. Pressure and suction effects of high wind at soil surface will exert some influence on the renewal of soil air. So, bila angin tu kuat, menyebabkan tekanan tu rendah. Okay? Jadi anda belajar dalam fluid mechanics, bila the flow is high speed, pressure will drop. Okay? So, bila angin tu kuat, pressure akan berkurang, suction tu akan berlaku. So high wind at the soil surface will exert some influence on the renewal of soil air. So sedikit, sebahagian besar, sebahagian kecil, udara itu akan keluar sebabkan oleh suction effect oleh high wind. Okay, Romeo in 1922 concluded that wind action only responsible for 0.1% of the normal aeration on vegetated soil. Effect of wind ni, kalau ada vegetation ni, maksudnya ada tumbuhan yang tumbuh di atas tanah ni, memberi sumbangan sebanyak 0.1% saja. Sebabkan oleh wind, hanya 0.1%. Farrell in 1966 found air turbulence effects on vapor transfer in soil suggest that air bulk flow respond to pressure fluctuation may not be negligible in porous clay soil. So Farrell pula kata, pergerakan vapor wap air agak penting bila wujudnya turbulence wind effect. Okay? Sebab turbulence wind effect ni menyebabkan perubahan tekanan, dengan itu vapor itu keluar daripada tanah. Okay? Disebabkan oleh pressure fluctuation, dan proses ini tidak boleh diabaikan. Okay? So example, 15 miles per hour wind speed over a bare surface, maksudnya tanah yang tak ada tanaman, can penetrate coarse sand. Okay? Wind speed 15 miles per hour, angin itu boleh penetrate coarse sand and mulches several centimeter, which result in air mixing beyond that due to diffusion alone. So, wind effect ni boleh menyebabkan pengudaraan sedalam beberapa sentimeter. Okay? Dan efek ni adalah selain daripada efek diffusion sahaja. Okay? So diffusion adalah disebabkan oleh perbezaan tekanan
Tapi disebabkan oleh faktor wind effect ni, dia boleh menambahkan lagi proses pengudaraan dalam tanah. Okay. Rain effect. Two ways rainfall may renew soil air. First, infiltrating water depresses soil air from the pores. Okay. Air masuk ni, dia menghentikan udara itu. So udara itu akan ditolak keluar, itu masuk dia. Subsequently, redistribution of infiltrating front, okay, the pores are refilled with air from above. So air hujan yang masuk ke dalam tanah ni, air hujan ni juga ada udara. Nah, udara itu juga dibawa masuk ke dalam tanah. Nah, udara yang sedia ada dalam tanah itu akan keluar. Nah, udara yang ada dalam air hujan yang dibawa masuk itu akan keluar untuk gantikan udara yang ada dalam tanah. Itu maksudnya. So, second, air oxygen rich is carried into soil by infiltrating water, later exchanged with the soil air phase. Okay. In reality, a considerable amount of entrapped air remain unforced out of the soil by infiltrating water. So, walaupun air itu masuk dan membawa udara masuk dan tolak juga udara keluar, dia kata sebenarnya banyak lagi udara dalam tanah itu yang tidak keluar daripada tanah. Okay. Rommel found that rainfall account for 7 to 9% of normal erosion, depending on the soil type and climate. Okay. So, gas flow of mass flow of gases into building. Okay, anda tahu tak radon gas ni adalah natural radiation. Okay, natural radiation. Gas ni boleh menyebabkan cancer. Radon gas is a vapor phase reaction product during reactive decay of radium, and also a natural constituent of many soil. So dia radon gas ni adalah gas radiation yang semula jadi yang berlaku dalam tanah. Substantial air pressure differences exist between soil air and interior of house in contact with the soil air. So untuk anda yang mempunyai basement, untuk mereka yang ada basement ni, kena berhati-hati. Perbezaan tekanan, okay? Perbezaan tekanan udara dalam tanah dan juga basement, interior of a house, maksudnya basement atau tanah itu sendiri, with the air, boleh menyebabkan gas radon ini keluar. Low pressure in house, air resulted by ventilation. Okay, tanah rumah ada ventilation kan? Air circulation in heating and cooling system, and also the geometry of the house. Radon gas is a health hazard since it is potent carcinogen. Okay, dia boleh menyebabkan cancer. So dalam rumah itu yang ada ventilation, yang ada geometri yang berbagai bentuk, yang menggalakkan pengudaraan, yang menggalakkan pergerakan udara, dia akan menyebabkan gas radon ni masuk ke dalam rumah. Daripada tanah tu dia akan diffuse dan masuk ke dalam tanah. Bila anda hidup gas ni, anda akan ada penyakit kanser dengan jangka masa panjang. Okay. Remediation of volatile pollutants, air and steam flushing. Okay. Kalau kita nak keluarkan gas yang kotor ni, yang pencemar ni, kita guna air and steam flushing. Okay. Pumping or withdrawal of gas in soil to remove volatile pollutants. So air pumped into soil through natural system or pneumatic fracturing, where a large air volume at large pressure is injected into the ground, which rapid air input causes fracture to develop that provide additional access to polluted soil volume. So kita pump air itu masuk dalam tanah. Masa kita pump air itu masuk dalam tanah ni, kita akan letakkan tanah itu. Letakkan itu menyebabkan pergerakan udara lebih senang, dan udara yang tercemar itu boleh dikeluarkan. Okay? Disebabkan oleh proses ini. Air spudging, ia dipanggil air spudging, inject air to remove volatile or biodegradable contaminants from saturated soil. For volatile, such as gasoline, solvent, injected air into the soil so that contaminant can be removed by air stripping. For semi-volatile, such as diesel and jet fuel, pump air provide oxygen. Okay, pump air provide oxygen, which increase biodegradation. Okay, so kalau jenis yang volatile, kita inject air cukup lah. Kalau untuk jenis yang semi-volatile, kita inject, contohnya diesel dan juga jet fuel, kita inject air dan masa sama kita provide oxygen. Maka dia boleh berlakunya biodegradation selain air stripping. Okay.
So air spudging effective in removing gas phase pollutant from convecting flow channel in the soil. So udara yang masuk ni, dia akan bawa bersama udara yang kotor bersama dengan dia. Pollutant diffusion from adjacent to channel is rate limited step for remediation. So kalau jenis pencemar itu yang boleh meluap, contohnya gas petrol, dia boleh meluap, tapi kita tembak gas tu untuk keluarkan, kita keluarkan gas udara aja. So liquid yang ada dalam tanah itu masih lagi meluap. So kita mengambil masa yang lama lah untuk semua liquid itu untuk evaporate sebelum kita boleh keluarkan dia dengan menggunakan air spudging. So lama lah proses ni, ambil masa lama. Sebab liquid itu dia evaporate sedikit dan liquid itu masih lagi ada. So mengambil masa yang sangat panjang untuk kita betul-betul remove pollutant tu. Okay. Itu maksudnya cabaran dia lah. Rate limiting step for remediation disebabkan oleh pollutant tu adjacent to cell is rate limiting sebab dia mengambil masa untuk evaporate. Maksudnya. So contoh air spudging ni macam ni. Kita guna air blower, kita pump air tu masuk dalam tanah. So kita nampak ada sini ada air dan ada contaminant di sini. Dan contaminant ni boleh bergerak dengan groundwater. So groundwater flow, dia pun flow juga sekali dengan groundwater. So kita pump air tu masuk, air tu akan keluar dalam spring kat bawah ni, dia akan keluar dan dia akan naik ke atas. Dan kita ada itu SVE, blower and treatment. So air ni akan tarik ke atas. So kita ada vapor extraction, tarik ke atas. Vapor itu akan dirawat sebelum dikeluarkan ke udara. Itu maksudnya. Tapi kalau anda lihat, dia wujud dalam bentuk liquid. So untuk keluarkan benda yang ada liquid ni dalam bentuk gas ni memang sangat mengambil masa yang panjang. Okay, itu maksudnya. Alright, so kita sampai setakat ini untuk hari ini. Ada tak apa-apa pertanyaan setakat ini? Okay, ada tak apa-apa pertanyaan? Doktor, subjeknya ada calculation tak? Ya, ada. Okay. Tapi setakat ni tak ada dah soalan.